नमस्कार खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मानक अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। भारतीय भाषा उत्सव जोटा कि 4 डिसेम्बर रु 11 डिसेम्बर पर्यंत राज्यर समस्त स्कूल रे ऑब्जर्वेशन करने लेटर पलि आसी। चलित वर्षर थीम रही मेनी लैंग्वेज वन इमोशन। आज भिडियो आम जाना ऑब्जर्वेशन दि जाइथिबा 7 गोटी भिन्न भिन्न सजेस्टिव एक्टिविटीज आपण माने डे टू डे केमिति सुचारू रूपे निज स्कूल रे ऑब्जर्व करेंगे ता विषय स्टेप बाय स्टेप आज भिडियो आलोचना करवा। भिडियोटी भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा हृदय सह सब्सक्राइब करने तेबे भिडियोटी स्टार्ट करवा। प्रथमे डे 1 एक्टिविटी अच्छी लैंग्वेज ट्री डिस्प्ले एंड लैंग्वेज हेरिटेज वॉल बा भाषा गछ डिस्प्ले और भाषा ऐतिह्य कांथ बा आधार। भाषा समाजर परिचय और ऐतिह्यर मुख्य अंश। छात्र छात्री मानक मध्यरे समस्त भाषा प्रति सम्मान जागृति करिबा पई आम स्कूल रे भाषा गछ डिस्प्ले और भाषा ऐतिह्यर आधार बा कांथ तैयारी करा जायछि। भाषा गछरे एक बड़ गछ रहिछि जहार शाखा गुड़िक विभिन्न भाषा को प्रतिनिधित्व करे। प्रत्येक शाखारे सही भाषार अक्षर शब्द और सहज वाक्य लिखा जायछि। एहा द्वारा छात्र छात्री माने बुझी पारुछन्ति जे समस्त भाषा समान और आपणापणरे संपृक्त। भाषा ऐतिह्य आधार रे भिन्न भारतीय भाषार ऐतिह्य लिपि वर्णमाला और प्रसिद्ध लेखक मानकर परिचय दि जाइछि। स्थानीय ओडिया साहित्य और परंपरा को मध्य विशेष गुरुत्व दि जाइछि। एहा छात्र छात्री मानकु निज मातृभाषा प्रति गर्व बढ़ाए और अन्य भाषा विषय रे ज्ञान देइथाय। तापरे डे 2 एक्टिविटी अछि पोएट्री अक्रॉस लैंग्वेजेस एंड म्यूजिक थ्रू लैंग्वेजेस। विभिन्न भाषार कविता और भाषार माध्यम रे संगीत। कविता मनर भावना को सबुठारु सुंदर भावे प्रकाश करे। भाषा जेउटी हो कवितार रस मन को छुई जाए। एही कारण रे आमे विभिन्न भाषार कविता को एकत्र कर छात्र छात्री मानकु नाना भाषा रे सौंदर्य सह परिचित करूछु। ओडिया हिंदी संस्कृत तेलुगु बंगला और इंग्राजी कविता माध्यम रे छात्र छात्री माने शब्दर लय अर्थ और भावनार एकता को अनुभव करुछंती। संगीत मध्य भाषार माध्यम रे मन को छुई जाए। भिन्न भिन्न भाषार गीत रे भिन्न लय सुर और राग थाए जहा श्रोता मानकु आनंद शांति और प्रेरणा देइथाए। भाषा बदलिले मध्य संगीतर भावना एक मन को संयोग करिबा। तापरे डे 3 एक्टिविटी अछि फेस्टिवल ऑफ मेनी टंग्स एंड वॉइस ऑफ लैंग्वेज पॉडकास्ट। बहुभाषार पर्व और भाषार स्वर पॉडकास्ट। भिन्न भिन्न भाषा आम देश रे सांस्कृतिक शक्ति। एही बहुभाषी परंपरा को प्रशंसा करिया पई आम स्कूल रे फेस्टिवल्स ऑफ मेनी टंग्स पालन करा जाए। एठारे छात्र छात्री माने भिन्न भाषा रे कविता पाठ गीत भाषण कहानी कहवा और छोट नाटक आदि प्रदर्शन करती। ओडिया हिंदी संस्कृत तेलुगु बंगला संताली इत्यादि भाषार रंग और स्वर यही उत्सव को अधिक जीवंत करे। एहा द्वारा छात्र माने समस्त भाषा को सम्मान करती। विभिन्नतार एकता और भाषा माध्यम रे संपर्क सृष्टि करिबा शिखंती। वॉइस ऑफ लैंग्वेज पॉडकास्ट हेउछि आम स्कूल रो एक सृजनशील प्रकल्प। एठारे छात्र माने भिन्न भिन्न भाषा रे छोट ऑडियो रेकर्ड करती। जेपरिक कविता प्रवचन छोट गल्प गीतर लाइन जनाशुना व्यक्तिविशेषों वाक्य इत्यादि। यह माध्यम छात्र मानकर उच्चारण आत्मविश्वास सृजनशीलता और भाषा प्रति भल पाइबा बढ़े। पॉडकास्ट शुणी अन्य माने मध्य नूतन भाषा और शब्द शिखि पारंती। तापरे डे 4 एक्टिविटी रही यूनिटी इन प्रोवर्ब्स एंड भाषा मित्र कोलाबोरेशन। लोकाक्ति रे एकता और भाषा मित्र सहयोग। लोकोक्ति एक भाषार ज्ञान अनुभव और सांस्कृतिक बुद्धिर सार। भिन्न भिन्न भाषार लोकोक्ति माने अलगा शब्द रे कहा जाए किंतु ताहार अर्थ और शिक्षा प्राय समान हुए। जेपरिक ओडिया रे एकता रे शक्ति इंग्लिश रे यूनिटी इज स्ट्रेंथ हिंदी रे एकता में बल है। एही समस्त लोकोक्तिर मूल मेसेज एक संगे रहिले शक्ति बढ़े। एहीपरि प्रवचन मानक माध्यम रे छात्र माने बुझंती जे भाषा जेपरि होई पारे मानवीय मूल्य सबुठारे एक हुए। भाषा मित्र प्रकल्पर मूल उद्देश्य होउछि
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଭାଷାମିତ୍ର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶିଖାନ୍ତି, ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୀତ ଓ କବିତା ସେୟାର କରନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସହଯୋଗିତା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଡେ 5 ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି ଭାଷା ବନ୍ଧୁ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଚେନ୍ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍। ଭାଷା ବନ୍ଧୁ ଚିଠି ଓ ବହୁଭାଷୀ ଗଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଭାଷା ବନ୍ଧୁ ଲେଟର୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ଭାଷା ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ଚିଠି ଲେଖି ଏକାପରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ନାମ, ପରିଚୟ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ପସନ୍ଦ, ଛୋଟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରବଚନ ଓ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନେ ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବା, ଶୁଭ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ସଂକ୍ଷେପଣ କୌଶଳ, ମିତ୍ରତା ଓ ସହଯୋଗିତା ଏସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରି ଚେନ୍ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ଏକ ଗଳ୍ପକୁ ବହୁ ଛାତ୍ର ବହୁ ଭାଷାରେ ଅଗଗୁଡ଼ାଇ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେପରି ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ, ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ଇଂରାଜୀରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ସାନ୍ତାଳୀ, ତେଲୁଗୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବହୁଭାଷୀ କାହାଣୀ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବୁଝିବା, ଶବ୍ଦ ମେଳ କରିବା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଦଳୀୟ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଡେ 6 ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କ୍ଲବ୍ସ, ଭାଷା ଅନ୍ୱେଷଣ କ୍ଲବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କ୍ଲବ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଓ ମଜାଦାର କ୍ଲବ ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଏହି କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଲିପି, ପ୍ରବଚନ, କବିତା, ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ, ଅକ୍ଷର ଓ ଲିପି ଶିଖିବା, ଭାଷା ଖେଳ, ଗୀତ ଓ ଚାଟ୍, ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ପାଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାଷା ବନ୍ଧୁ ବଦଳ, ମାତୃଭାଷା ଦିବସ, ବହୁଭାଷୀ ଦିବସ ସଜଣା। ଏହି କ୍ଲବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଷାଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଉଚ୍ଚାରଣ, ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କୌଶଳ, ଏକତା ଓ ସହଯୋଗିତା ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଏ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଡେ 7 ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଏଟର ଶୋକେସ୍। ଭାଷା ମେଳା ଦିନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର, କବିତା, ଖେଳ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ଭାଷାର ଅର୍ଥ, ପରମ୍ପରା, ପୋଷାକ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ, କାହାଣୀ ସେୟାର କରନ୍ତି। ଏହା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାଷାକୁ ମାନିବା, ଶିଖିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଏଟର ଶୋକେସ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ନାଟକ, କବିତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଡାୟଲଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲୋକକଥା ଅଭିନୟ ଓ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭାଷାର ସୁନ୍ଦରତା, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ସଜୀବ ରୂପରେ ଦେଖାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 7 ଦିନର 7ଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ନମସ୍କାର।